Babagra bir bikrang kishir manik kone ase masal juda juda lam tei tam thoto kham jotun bisi tei pala jakha aba hakano ti ef tei tipra motha du number mohol pura constituency assembly amcha bo hano sabsutra ni bising tei babagra ni ase masal pale mane nukjakha ti ef tei tipra motha ni luwa jimungbai Kumar Bill CAC Hospital tei Soshindra Dev Burma Memorial Hall sabsutra khlai jakha আচ্ছা তিনি ও জায়গা নরক যে গোবাং মাখায় বরক ফাইজা কেববা ওয়াফরা কেববা গোদাল কেববা দা তাই কেববা সাম খাইজাংনাই রক মানে তিজাক তাওনি বাগै তিনি আর কথমলাই মানে বেলাই বেলাকে হামবাই যতন যে তিনি আর ফাই মানজানাই দङ তিনি सिनि महाराजा बिब्रे किशोर मानिकनि आसाम माने 114 तम तुयै जों তিনি अ जागानि टीएफ टीवाईएफ प्लस टीडब्ल्यूएफ जत मिलुबै जों आरो তিনি साबाय अभियान खायजागो सिनि बिद्या देव बर्मा मेमोरियल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जों তিনি आरो उनको खायका तामने साबाय परिषद खायका फाइनाय बोसोरावबो जों अमतै बिनि पालायनो बिनि जन्म दिबस जों थिब गाहामखाय पालायनो बागै जों जातकनाय आसनो जतन हामबाय তাই কিসা কক দংখ আচ্ছা সাফাই তো খাইকা কিন্তু অর তিনি যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র যে রোগী রক হয়তো বা পেশেন্ট পার্টি রক দং না আবন বাগিন রক তাম আয়োজন বা বরং বাগিন রক তাম কিছু দাখলাইকা মুংসাসে বেলাক বেলাকनो अब जों कायसा टार्गेट नाजाक बोलते जोंरो जारा रोगी तनायना जों किसु फल वितरण खायनाय ताबु अमो पाइके साफाय खायबो परे जों फल वितरण खायनाय बरनो आरो जे हस्पिटाल तनायनो जों मिस्टि बा थालिर बा आपेल आबादफोरखौ जों वितरण खायजोबनाय आसुकनो हामबाय फुंकाहाम जत मिडिया रंनो ini oro जों सिनि महाराज बीर बिक्रम मानिक्या किशोर देवरमानि बार्डेनि उपलक्षे जों तिनि रो CIC हस्पिटाल कुमार बिल अबनि जे बाउंडारि न जों जत क्लिनिक खालायका सिनि एमप्लय दङ रो सिनि कर्मचारि रो सिनि YTF सिनि ताई कुमार बिलनि ताई एलकारनि बरबो जों लगिरि फाक्या जे साबखातिनि जों अमो हायकेनो जया करै जों अमो पाइनो परे सुनते कायसा yang sini community hall bo जों आमतेकेनो जया करै सामु काहामखाय क्लिन खालायनाय ताई जों जे सुग्या बा हस्पिटाल जे एडमिट खाजाक बरक तंनाय रक बो बरनो जों किसा सामु रक बा अंकरक रनाय आमते रकनि जों वानसला जातिनि महाराज बादे আচ্ছা তো কাইসা সুংমংকাই তাবো চিনি দফাও সিকলা সম্প্রদায় রক যেটা केफेक माने बे कोबलजाक तंमानि आबनतिले सार आपनि ताम सानान मुसं जों आबनि बागै बो स्टेप ना हारि दङ जागा जागा जों ड्राग्स अवेयरनेस प्रोग्राम रखाय दङ आब्रं तै जों तिनि बसिनि जे महाराजनि बार्डेनि उपलक्षे जों फुटबल मोथोंरि दङ तिनि नरक सारिगोबो नुगनाय सिनि लेफुङा माटोबो थंनाय ताइ यां माइखर बाजार कताल आरो बो थंलायनाय जों जागा जागा आमतेके सिखलारं तुयै जों आमते प्रोग्राम खाय दङ ताइ बरनो ड्राग्स बाय हासलेरना बागै जों अब साइटुगै दङ सार निसिनेमु आनि बुंखाय दीपक देवबर्मा आं 2 नं महनपुरनि प्रेसिडेन्ट हामबाय আচ্ছা ম্যাডাম তিনি ও জায়গা গোবাং मा बरफ फाइजाक नं माने केबो वा प्रतेजा केबो बा गोदाल दासा तेजा बरफ तामनि बागै फाइखाया आबो तो जों किसा तो साइमानो आमनो तै ताम साना मजों তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্যের 114তম বার্থডে উপলক্ষে তিনি চিনি পাড়া রুমে চিনি ফেডারেশন রুমে কয়েকটা কমিটি মেম্বার্স রয়েছে কয়েকটা পাবলিক মেম্বার্স রয়েছে চিনি হসপিটালে এলাকাও খাই বড় এসে সাফাই অভিযান খাই যেমন স্বচ্ছ ভারত খাই অন্তিহীন অব্দি হেবে বড় চিনি এলাকাও खाई बड़ वाफ्रा तुखा दाल तुखा ते बड़ चिनी और साफ सफाई के साथ खाई जों अपनी बगे बड़को बेले बेले हामनाय आफार मैडम निसिनेमु आंनि मुंखौ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम BDM PHC मेडिकल अफिसार हामबाय